இது கீதா தியானம். पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वानुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे उल्लारविन्दाय च पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसजानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटागयत्र जतरा गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रामवतीर्वेनमहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी श्रोत्तिर्खलु पाण्डवैरननी कैवर्तकत्केशवः पाराजशल्यमजः सरोजममलं गीतार्थखण्डोद्घटम् नानाख्यातकेशरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके षड्जन षट्पहैरः पेबीयमानं हुदा भूयाद् भारत पंकजं गतिमलप्रत्वंशिनः श्रेयसे। मूकं करोति वातालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैश्चाङ्गमदप्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सत्यानन्दचिन्त्यशक्त्येकपक्षे सर्वाध्यक्षे भक्तरक्षादिधक्षे श्रीगोविन्दे विश्वसर्गादिकन्दे पूर्णानन्दे नित्यमास्तं मतिर्मे। अज्ञाननिराधिरुपैति यया विशेषं भक्तिपरा विभजते परिपोषयुच्छैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अव्यजस्रं सद्गुण्यभृत्स्वरचितं परमामि गीतम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी नन्दन एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता स्वधर्मज्ञानवैराग्य साध्यभक्त्येव गोचरः नारायणः परब्रह्म गीताशास्त्रे समीरितः।